Dayon sa'y problema nga nung naligay na ka ug nga ning sista nga pertimang yabaga bisag unsaon akong tunong yabag lang gihapon yun sa napagpiking ang kudas di yun matumong ambot ug unsa ning sista pati nagyong yabaga akong tingog na pagaw na ambot ug unsa uning kuskusa dako nagkog tingog muro nagtingog sa baka ambot ug unsa inay ra ka inday dako kay kaglikay kaya akong tingog gamay tong sa sistang na dislocate o gamay pating nagyong yabaga ay kiubo na ang sista nangayabag na ta unsaon ning kanta ambot ug unsa ning sista di gyud matumong bisag unsaon na kuskus ang sista di gyud makanta ambot ug unsa ning pirdasa ginagmayon na lang aron na insakto kuno sa pagkanta ambot ug unsa halabat lang yabaga kamo na lang naminaw ako tingog murag tingog sa baka ambot ug unsa di kanta bertin akong utong kay ang sista berting yabaga ambot ug unsa. The song is dedicated for me. Sophia, compose idol, tabang. Hindi mo kabayan, sista na pasingin lang. Ang sista, perting yabaga. Liwat sa tagiya. Liwat sa naggitara. Kaya tingog, murag tingog sa baka. Ambot ug unsa, pertig yung yabaga. Ay, nagatugo, duka na. Yun sa ni pagkuskus nawa matumong sa iyang kanta. Hahay. Gikapoy o gitara.